kwenda kunyitwo geni o ringi hwaini wa umuthi tugithi na mbere na ibada itu ya Gikuyu. Thank you muno ni undu wa kiumia kiukite ijo ni tukoretwo twi hamwe kiumia kiu tukoretwo tukiruta thiini wa word encounter ithaa ria 10 uhoro wa gutwana na uthingu wa Ngai, na riu ni ndenda tuthie na mbere na service ino ya Gikuyu. Tugire Saturdays ni turikorwo na service ya Gikuyu turenda gukinyira andu amwe mataraigua rũthiomi rwa Githũngũ, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũgĩtũrathima na nĩ egũtwĩka wega. Thengiũ nĩ ũndũ wa andũ acio maraingĩra, Ngai amũrathime na mwĩke wega. Pole nĩ twamba kũgĩa na ndagĩka cigana ũna nĩ ũndũ wa thĩna wa mĩtambo, no nĩ ngũkĩgoca Ngai nĩ ũndũ wa andũ acio mambĩrĩria kũingĩra. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ndĩrenda tũhoe nĩgetha tũthiĩ na mbere. Nĩ twagoca rĩĩtwa rĩaku Mwathani Ngai witũ, wĩwe ũtũraga tene na tene, na wĩwe tũiguaga twakũhoya nĩwe tũiguaga. Ona rĩu Mwathani nĩ tũkenete nĩ ũndũ wa gũtũhe mweke ũyũ nĩgetha twaranĩrie nawe, nĩgetha onawe waranĩrie na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũkĩambĩrĩria ibada rĩa ũmũthĩ nĩ ngwenda kũiga athikĩrĩria aitũ othe moko-inĩ maku, na nĩgetha Ngai witũ marathime na ũmeke wega, ona ũtwarĩrie, ona ũthiĩ na mbere ũkĩonagia ngoro citũ na meciria maitũ, na ihinda rĩrĩ tũkoretwo tũkĩgera ihinda-inĩ iritũ. Mwathani nĩ njũĩ no ũgũthiĩ na mbere na gũtũrathima na gũtwĩka wega na gũtũtuga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Rokũgocio na rokuge Mwathani, korwo hamwe na ithuĩ na ũtwĩke wega thĩinĩ wa Kristo Jesũ nĩguo twahoya, amen. Nĩngwenda gũcokeria Ngai ngatho rĩngĩ nĩ ũndũ wa mweke ũyũ Ngai atũhe, nĩ ũndũ nĩ twarĩkanĩire nĩ tũrĩcemanagia thaa 10. Thengiũ nĩ ũndũ wa andũ acio maraingĩra. Pastor Moi, Ngai akũrathime. Sami Kayamba, Mungu akubariki sana, asante sana. Sami, siku ya leo tunahubiri na lugha ya mama ya Kikuyu kwa sababu tunataka kufikia wale hawaelewi Kiingereza. Kwa hivyo Mungu akubariki sana, na fikiri angalau roho atakufunulia. Koguo nĩ ngwenda gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mweke ũcio agĩtũhe nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩa kũigua kiugo gĩake na gũgĩkinyĩra andũ aitũ. Nilianza hii program ya siku ya leo kwa sababu kuna watu walinitumia wakaniambia ikiwezekana tunaweza kuwa na mahubiri kwa lugha ya mama, na ndiposa sasa nikachagua ya kwamba siku ya leo ndio nitakuwa ninahubiri kwa lugha ya mama. Kwa hivyo Mungu awabariki sana na watendee mema. Kwa hivyo nimeshukuru sana nĩ ũndũ wa andũ acio maraingĩra. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Mũthenya wa Saturday nĩ twambĩrĩirie kwaranĩria ũhoro wa gwĩtanga, na ngiuga matukũ marĩa tũrĩ nĩ tũkoretwo twĩ na challenge nene mũno tondũ andũ nĩ maretanga mũno, tondũ ithuothe nĩ tũramenya maũndũ marĩa tũkoretwo tũkĩgerera, ona ithuĩ andũ a kanitha tũtigĩtwo tũrĩ nja. Kũrĩ maũndũ makoretwo magĩthiĩ na mbere na maũndũ makoretwo marĩ maritũ, ona nĩ makoretwo marĩ maritũ kũrĩ niĩ, na kusema kweli mũndũ gwĩtanga kũrĩ ho, no nĩ ngwenda tũthiĩ na mbere tondũ nĩ twaranganĩirie nawe ũhoro wa gwĩtanga, na tukiuga maũndũ maigana ũna megiĩ ũhoro wa gwĩtanga. Tukiuga atĩ gwĩtanga nĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ atarĩ na ũma nĩ maũndũ marĩkũ mariumĩrĩra matukũ mariũka. Na tũgĩthiĩ na mbere ũmũthĩ rĩmwe nĩ ngwenda twaranĩrie na inyuĩ ũrĩa tũngĩhota kana ũrĩa gwĩtanga kũrĩa kũrehaga mathĩna thĩinĩ wa ngoro ya mũndũ na mũtũrĩre wa mũndũ monekaga, kana how does anxiety manifest itself, kana ũngĩmenya atĩ nĩ wambĩrĩria gwĩtanga wakĩra kĩwasi kana wakĩra harĩa hagĩrĩire. Gwĩtanga ndaugire is a reality tondũ twaugire mũno gwĩtanga mũndũ etangaga hĩndĩ ĩrĩa ũtaramenya rũciũ gũgakĩa atĩa. Ta rĩu ũrĩa tũkoretwo twĩna anxiety kana tũtiramenya biũ bũrũri ũrĩikara atĩa, ũhoro wa mũrimũ ũyũ ũrĩikara atĩa, andũ a kanitha tũtiramenya rĩrĩa tũgacoka kanitha, na koguo maũndũ macio mothe moka nĩ matũmaga mũndũ hasa agĩe na ihinda rĩa gwĩtanga. No rĩu harĩ gwĩtanga gũkambĩrĩria kũrehera mũndũ thĩna. Twanaigua andũ manetanga, mũndũ eciria ũhoro wa rũciũ na akona ta gũtarĩ na mwĩhoko, ũkona mũndũ ũcio nĩegera ngero, kana ũkona mũndũ ũcio nĩeherana na andũ akeikaria, ndarenda kũigua mũndũ, kana maũndũ mangĩ. Macio nĩmo maũndũ marĩa ngwendaga tũrore ũmũthĩ, na tũgĩthoma ciugo icio tũgũthoma ciugo iria igũtũtongoria thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 10 mũhari wa 38 Luka 10, hau nĩho tũkwambĩrĩria. Luka 10 mũhari wa 38 nginya 42. Kĩrĩkanĩro gĩkuuga ũũ: na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa methiagĩra na njĩra-rĩ,
agitonya muciĩ ũmwe na mũtumia wetagwo Maritha akĩmũgwata ũgeni nyũmba-inĩ yake. Nake arĩ na mwarĩ wa nyina wetagwo Mariamu, nake aikarĩte thĩ magũrũ-inĩ ma Mwathani agathikagĩrĩria ũrĩa oigaga. Nowe Maritha nĩahang'aga mũno akĩmathĩra andũ aingĩ. Agĩũka harĩ Jesũ akĩmwĩra atĩrĩ, Mwathani, kaĩ ũtekũũria atĩ mwarĩ wa maitũ nĩandigĩte ndĩmũmathĩre ndĩ nyiki, ndũke mwĩre andeithie? Nowe Mwathani akĩmũcokeria akĩmwĩra atĩrĩ, Maritha, Maritha, nĩũtangĩkĩte na ũkenyarira nĩ ũndũ wa maũndũ maingĩ, no ũndũ ũmwe ũbataranĩtie, na rĩrĩ Mariamu nĩethurĩire rwega o rũrĩa atangĩtunywo. Ndauga nĩngwenda twaranĩrie nawe ili tuweze kuona vile tunaweza kuangalia mambo ya kuhangaika, kwa sababu wakati mwingine tunaona kuna shida ambayo inatokea, inatokea. Hii ni story tumeona kana nirugano tuona haha rwa Mariamu. This is a story of Mary na Maritha mwarĩ wa nyina, na Yesu akaenda kuwatembelea. Alipoenda kuwatembelea, kuna mambo tumeona hapa. Yesu kuna mambo yale ilikuwa katika moyo wake, na yale alikuwa anataka kuzungumza na wao, kana maũndũ marĩa endaga kwaranĩria nao, na thĩinĩ wake agĩthiĩ kũu arĩ ũndũ endaga. Na nĩtuona haha akinya mũciĩ wa Maritha, Biblia inasema ya kwamba kama vile inafanyika kwa kawaida, ya kwamba mtu akikutembelea unaona ya kwamba huyo mtu ni lazima umshughulikie kwa jambo hile ama lile lingine. Na tunaona huyu Maritha alifanya ile, lakini katika ile harakati ya kushughulikia Yesu, naye dada yake Maria hakuenda kushughulika na yeye, hakuenda kutabika na yeye, ama hakuenda ili ashughulike pamoja na yeye. Lakini Biblia inasema Mariamu alienda akaketi katika miguu ya Yesu. Alikaa katika miguu ya Yesu. Na Yesu inaonekana akiingia pale alikuwa na mpango alikuwa nayo, na ni kama yeye alikuwa amewaelezea kuna mambo angetaka kuongea na wao, kwa sababu alipoingia yeye hakushughulika sana na yale ukarimu, na ukarimu si baya ule ulikuwa na Mariamu, kwa sababu immediately inaonekana ya kwamba he started sharing, kana akiambĩrĩria kwaranĩria nacio marĩ kuo ũrĩa warĩho. Andũ arĩa marĩ metha-inĩ walikuwa wawili, wale walikuwa kwa meza walikuwa wawili. Walikuwa Lazaro yule alikuwa amefufuliwa na Yesu, na sasa Mariamu alikuwa pale. Na Yesu alianza kuongea yale mambo alikuwa anaongea, na ni kama yale mambo ambayo ilikuwa mazuri sana na ilikuwa na umuhimu sana, kwa sababu ilishika attention ya wale wawili, that is Maria na hata huyu ndugu yao Lazaro. Na Yesu akaendelea na kuongea. Na pande ile nyingine Maria alikuwa jikoni na alikuwa na shughuli nyingi, kwa sababu huyu mgeni wa heshima, kama vile tunasema sana sana utamaduni wetu wa Kiafrika, mgeni akiingia unashughulika sana ili huyo mtu ingarau apate kitu ama kile kingine. Kwa hivyo Maria alikuwa na kazi nyingi sana jikoni, anashughulika na lile, anaenda ya kuni, anaenda ya maji, anasafisha vyombo, anatayarisha vitunguu, anatayarisha nini, ili mgeni huyu wa heshima ameingia aweze kuwa na kitu ambacho atakula. Basi na katika ile harakati akashikwa na hasira na akawa anatabika sana, ama akawa na anxiety, kwa sababu uchovu ulianza kumuingia, kana menoga ikiambĩrĩria kumuingira katika ile harakati thĩinĩ wa mĩhang'o ĩrĩa arĩ nayo, katika ile harakati ya kuhang'ĩra Yesu gũka. Akaanza sasa katika ile harakati ya kumshughulikia Yesu, uchovu ama menoga ikiambĩrĩria kuingira,
alipoingiwa na ile chaza uchovu, akaanza kukashirika, na alipokazirika akafika kiwango ya kwamba hata ikafika kiwango akawa na uchungu ama akasikia vibaya ama usito katika moyo wake. Na hii ni mambo ambayo inafanyika wakati mwingi ambapo tunakuanga na mambo ambayo inatusubua na kuna mambo inaendelea na tumechoka. Wakati mwingi hata hasira inapanda, na ni vizuri tuelewe hiyo. Lakini katika mawazo ya Maritha kuna maswali alikuwa anajiuliza yeye, kwa sababu dada yake alikuwa amemtembelea siku ile, kana mwana wangu ni amushereje mudhenyolea. Kwa hivyo siku ile sasa alikuwa anafikiria ni kwa nini dada yangu tumepata mgeni, lakini yeye kabla akuja nisaidie katika jikoni na kutayarisha mambo ya mgeni, sasa yeye pale anashughulika, anasikiliza neno tu, hafanyi lolote. Lakini mimi hapa natabika na lile, hataki kuingia ili aweze kunisaidia. Basi Biblia inasema ya kwamba katika ile harakati akashikwa na ile hasira na akasikia vibaya sana, na kwa hivyo akaona hii si sawa, kanondo timwega, hii jambo si mzuri. Na kwa hivyo akaenda pale kwa meza, akakuta Yesu, na Yesu anaendelea na mazungumzo, na wale wameshikwa na ile neno ambalo Yesu alikuwa anaongea. Lazaro alikuwa pale alikuwa ameshikwa na neno, Mariamu alikuwa pale alikuwa ameshikwa na neno, naye akatoka jikoni akiwa na ile sweti yake, kana na vino yake akimaje na kori aliko, na hata yawezekana alikuwa anatengeneza chapati, alikuwa na unga kwa mikono na alikuwa na apron. Akaja kwa meza, na hata ukiangalia vile muapproach Yesu, akutumia ile jatu tunasema ni courtesy. Kumbuka ni mgeni maalum, na huyu mgeni anaongea, kuna mambo anaongea, na dada yake anaonekana ameshikwa na yale maneno, na ndugu yake pia ameshikwa na yale maneno. Lakini Maritha alipoenda pale, Biblia inaonyesha ya kwamba huyu mama alikuwa ni kama alikuwa na hasira. Na kumbuka tunaongea juu ya anxiety ama gutangika. Nikana sabe sino ni yako but kuna watu wameingia wamesema niongee Kiswahili. Kwa hivyo unaona huyu mama alikuwa na hasira ya aina fulani na alikuwa ametabika sana. Kwa hivyo katika mawazo yake, kutoka wakati Yesu aliingia na kaona dada yake haendi pale mahali ako, alikuwa anaona huyu mama hata hafikiri amekuja kwangu na nimepata mgeni wa heshima. Yesu alikuwa amejulikana, alikuwa rafiki wa ile familia. Kumbuka alikuwa amemfufua Yesu wakati mwingine, na sidhani siku ile Yesu alifufua Mariamu alifufua Lazaro hakuwa na wakati wa hii familia kuwa wakarimu kwake. Kwa hivyo ni kama alikuwa amekuja kufanya follow up, kama vile tunaenda follow up kama wachungaji wakati Mungu anatembelea familia fulani. Kuna wakati mwingine tunapanga na tunaenda pale. Kwa hivyo ni kama Yesu alikuwa anafuatilia ile follow up yake, akaingia katika ile bomba. Kwa hivyo Yesu alikuwa mtu wa muhimu sana katika hii familia. Kwa hivyo hata yule dada yangu Maritha alikuwa na sababu ya kunongoneka, na hata ya kusikia kwamba dada yake Mariamu hafikiri, kuna jambo hafikiri. Lakini kuna kitu tunaona ya kwamba huyu mama alikasirika kwa sababu mgeni ameingia, lakini ashughuli. Kwa hivyo alipoingia, anaingia pale, na nimekwambia ni mgeni ambao walikuwa wanajuana sana kidani kama familia. Na kwa hivyo alipoingia hapo hata na heshima, aliuliza ni kwa nini. Even ukiangalia Biblia inauliza hii swali alipoingia. Verse 14 inasema nowe Maritha ni hanaga muno akemathira andu aingi agiuka hari Jesu akimwira Mwathani kayo tengiuria ati mwari wa maito ni ndigite ndimumathire ndi nyingi. Anauliza Yesu, ni kwa nini unamruhusu huyu dada yangu Mary akae hapa wakati mimi ninashughulika kwa sababu yenu? Ni kwa nini? Unaona, sasa anauliza, hata hakuuliza dada yake kwa sababu yule alikuwa anaongea ni Yesu. Anauliza Yesu, ni kwa nini hakuji kunisaidia? Na hii ni jambo ambalo linaonyesha mambo ambayo nitaongea juu yake kwa urahisi na kwa undani kidogo, ambayo inatokea wakati mtu anakuwa na ile shida ya kuwa na anxiety ama
ako troubled, kwa sababu mtu tulisema mtu anxious is somebody who is troubled, ni mundu uratangika, mtu ambaye ako na shida. Kwa hivyo huyu mama katika mawazo yake kuna mambo ilikuwa inamsumbua kwa sababu ya dada yake kukosa kuona ile umuhimu wa kuungana naye katika jikoni ili waweze kushughulikia huyu mgeni amekuja baada ya Yesu kufufua ndugu yao. Unajua alikuwa anahitaji ni jambo mzuri. Kwa hivyo ujue ya kwamba nikienda kuongea nitakuja kuongea nikuambia ya kwamba yale mambo ambayo inatusubua ama inafanya tuwe na ile shida ya anxiety ama to be troubled in our heart, maundu maria matumaga tutangike ngoro-ini citu, si necessarily iwe ni mambo mabaya ama hata mambo mazuri inaweza ikakuzubua na ikupeleke katika hali ya hatari na ikuingize katika mambo ambayo italeta shida nyumaye katika maisha yako. Na ndiposa nilikuwa Mungu akanizungumzia niongee na watu, kwa sababu wakati huu kuna mambo iko, tuna mambo tunapitia, na wakati mwingine hata tunachoka kwa sababu ya kufanya jambo mzuri. Unaona kama ni wewe tu unafanya, hata wakati mwingine unaona mtu anafanya kazi kanisani, anaona tu ni yeye tu, anaangaliwa ni yeye anafanya, hawa washirika wengine hawafanyi lolote, na mtu anafika mahali ni kama anachoka na anasikia vibaya, hata ingawa ile jambo alikuwa analitekeleza ni jambo mzuri. Kama huyu mama, jambo lile alikuwa anatekeleza lilikuwa jambo mzuri, na ni jambo ambalo lilikuwa ni la maana kwao na kwa watu wao wengine, lakini tunaona ya kwamba ilimletea shida mpaka alipoenda kwa Yesu. Na hapa ndipo hata wakati mwingine hata tukienda kwa Yesu, kumbuka Yesu alikuwa Mungu hata ingawa alikuwa mwanadamu, na inaonyesha vile tunaenda wakati when we are troubled, tukiwa tumechoka, kwa sababu hii inakuja wakati watu wamechoka na hujui ni nini itatokea. Na hivyo ndivyo tulisema ni vizuri tujue ya kwamba we need to control our anxiety. Tunahitajika tuweze kujizuilia tusiripuke wakati tumetaabika sana na kuko na mambo ambayo imetuzidi. Kwa hivyo tunaona huyu anaenda kwa Yesu akiwa mtu amekasirika na mtu ambaye amechoka, na anauliza swali, na hapo ndipo Yesu alijibu neno ambalo si lile ninaangazia siku ya leo. Akamwambia ya kwamba nowe mwathani akimũcokeria akĩmwĩra atĩrĩ, Maritha Maritha, nĩ ũtangĩkĩte na ũkenyarira nĩ ũndũ wa maũndũ maingĩ. Akamwambia ya kwamba Maritha Maritha, you have troubled yourself, nĩ wĩtangĩte. Kumbuka tunaongea juu ya kujisumbua kuliko kiasi. Na hapo ndipo akamwambia Mariamu amechagua lile la muhimu na hakuna mtu atamnyang'anya. Si ya kwamba lile Maritha alikuwa akifanya jikoni halikuwa la umuhimu, lakini ukilinganisha jambo lile na lile anaongea juu yake hapa ya neno la Mungu, neno la Mungu lilikuwa limesindi. Na akamwambia ya kwamba tutakula siku ya leo, lakini kesho tutahitaji. Lakini Maritha ile amechagua ni la muhimu, lakini kwa sababu hakuna mtu atamnyang'anya. Ni kwa nini unajisumbua? Hapo ndipo neno langu linaingia sasa. Ni kwa nini? Why trouble yourself? Unaona ya kwamba kama vile nilianza na kusema ni ya kwamba tuko katika nyakati tuweza sema kujisumbua ni ya reality kwa sababu ya vile mambo iko. Lakini Yesu akiwa tulisema ya kwamba peana mzigo wako kwake. Tunaona mambo yale nataka kukusimulia kidogo, inaonyesha mtu ambaye amefika kiwango hata ingawa yale mambo anafanya ni mzuri, anakasirika kwa sababu yake, kwa sababu ya watu wengine. Remember, kuna kitu nilikuwa nataka kukuambia siku ya leo. Unahitaji uride sana, take care what you listen to. Uangalie sana sana mambo yale unasikiliza. Kuna sauti mara mbili zilikuwa zinaendelea katika hii familia. Kuna sauti ya Yesu ile Mariamu alichagua kusikiliza, na kuna sauti nyingine ilikuwa inatoka katika mawazo ya Maritha yule alikuwa jikoni, ilikuwa inaongea
na moyo wake. Wale walikuwa wanasikiliza Yesu walikuwa wametulia, hata ingawa kulikuwa na njaa, hawakuwa wanasikia njaa. Mariamu pale, chakula ilikuweko, kazi ni mzuri anafanya, lakini kuna sauti ilikuwa inatoka katika mawazo yake. Ni kwa nini Mariamu hakuingia anisaidie? Na ikaingia ikafika kiwango ikawa mzigo kwake, mpaka akakasirika. Na unamwona akiingia katika nyumba ya mankuli, ni mtu ambaye alikuwa amekasirika, mpaka hasira zake alizielekeza kwa yule ambaye hakuwa lengo la hasira zake, kwa sababu hasira zake zilikuwa zimepanda kwa sababu ya Mariamu, lakini azielekeza kwa mgeni yule alikuwa amekuja kuwatembelea. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana kupima yale mambo ambayo inaingia katika mawazo yako. And it is within your power to make the decision, the kind of words and stuff you listen to. Yale mambo ambayo unasikiliza ni muhimu sana uwe unayafikiria isiweze ikaleta madhara. Na hii itakuja sasa nikuletee mambo kadhaa, nikuonyeshe vile trouble ama anxiety manifest itself. Jambo la kwanza, wakati mtu amekasirika ama ako na anxiety ama ametaabika kuliko kiasi, ni ya kwamba hasira zinapanda, increased irritability. Mtu anakasirika haraka sana, na vizuri wakati ule tunakaa tukiwa pamoja, hata ingawa mtu anafanya jambo mzuri, umwangalie akifika kiwango cha kuchoka na kiwango cha kuwa ametambika, hata ingawa ni jambo mzuri analolitekeleza. Ikiwa ni bwana, ikiwa ni mke, kana urorage mundu haria akinya onokorwo ni undu mwega areka, agikinya kiwango gia kurakara na kunoga na gutangika, ni vizuri uwe unaangalia, kwa sababu ukikosa kuangalia ile utaleta baraa, ama kuna mambo mengine ambayo itatokea ilete shida kuliko kiasi. Na hapa ndipo tunaona huyu mama Maria, hata ingawa ni jambo mzuri alikuwa anafanyia mgeni, unaona hasira zake zilipanda kwa sababu ya kujisukua kuliko kiasi. Na hapa ndipo nataka kusema ya kwamba trouble mostly comes when we make the wrong choice, when our priorities are not right. Wakati ule priorities zetu ama mambo yale inahitajika iwe ndio tunahitaji tuyafanye ikiwa ya kwanza, tunakosa kupanga mambo yetu kwa utaratibu ambayo unatakikana. Kama hapa inaonekana kama Yesu hakuwa anashughulika sana na ile chakula hawa watu wangekuwa wanampikia hata ingawa ilikuwa mzuri. Ni kama vile wakati mwingine tunaenda kwa ushirika, na nikiingia kwa ushirika mimi kama mchungaji, sababu yangu kubwa kuingia katika ile familia sana si ile chakula hata ingawa ni mzuri. Nikiingia pale, jambo la kwanza ni tuingie katika ushirika na tusikie neno la Mungu na tuombe pamoja na tufajiane, alafu haya mambo mengine ifuatilie. Kwa hivyo utaratibu ama mipangilio ya mambo. Kwa hivyo ni vizuri tuwe tunaelewa what comes first. Niki ni undu ule kurabatara guka mbere. Mutumia wekaga wega no ni arigirwo ni gwika uria wagirirwo uri wa mbere, agika uria wagirwo ni gukorwo uri wa keri. Ndipo Yesu akasema huyu mama amechagua ile la muhimu kwanza. Kwa hivyo kusikia neno ilikuwa ya muhimu kuliko kuandaa chakula. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hii mambo ya kukasirika inatokea kwa sababu kuna mahali mtu amekosea kufanya mambo kulingana na utaratibu ule unahitajika. Bora kwanza ile inaonekana wakati mtu amechoka, na wakati mtu anaonekana ametaabika katika moyo wake, jambo ambalo linakuonyesha huyu mtu ni trouble. Huyu mtu ni trouble. Jambo la pili, ni mtu ambaye
mawazo yake haiko sawa. Ako na mawazo mengi, ako na hili na ako na hili. Hujui anasimama wapi, hujui anasimama wapi. Mawazo yake inaenda katika mawazo yake, ako na mambo mengi. Ninataka kukumbuka wakati Yesu alikuwa akijiandaa kuondoka na kuenda, na akaongea na mitume wake, na akawa akiwaelezea ya kwamba wakati wake umekaribia na ataondoka, atawacha. Na ndani yao wakaanza kuwa na maswali mengi na opinioni nyingi na mawazo mengi ikaingia katika mawazo yao. Na jambo moja nilikuwa nikifikiria ya kwamba walikuwa wanajiuliza, na Yesu akiondoka ni nani atakuwa nasi? Na hii mambo yote kwa sababu ameanza mfumo, ameanza a new movement, na sasa yeye anaondoka, tutaweza anje kuendelea na hii mfumo mara tena. Kwa hivyo unaona mtu ambaye alikuwa na taabika, walikuwa wanasumbuka sana na wakimuua ni nini itaendelea. Na ndiposa hata Petro wakati ulikuwa ukiona akimwambia Yesu usiende Yerusalemu, alikuwa na sababu yake, kwa sababu walikuwa na taabika, yeye akiondoka ni nini itahappen. Kwa hivyo walikuwa na mawazo mengi. Kwa hivyo mtu ambaye ametaabika kuliko kiasi ni mtu ambaye ako na mawazo mengi ambayo hawezi kujua ni gani anaweza akasimama nayo, ama ni gani litatokea na mambo itakuwa vipi. Ni kama vile unaona katika familia, mmoja wao akiwa mgonjwa, akiwa ni mama, akiwa ni mtoto, unaona mama anatabika, mzee akikufa ni nini itaendelea, ni nani atasomesha watoto, na ni nini itafanyika hivi na nini nitakuwa peke yangu. Vile vile na mzee naye anashindwa, sasa mama akiondoka ni nini itafanyika. Hii mambo inazungua. Kwa hivyo kitaka kuona mtu ambaye ametaabika ni mtu ambaye si kuwa na hasira tu, hata katika mawazo yake tunasema kwa kimombo ya kwamba anakuanga na mixed feelings ndani yake, hajui ni hili ama ni lile. Kwa hivyo ndenda kuga atenderia mundu meciria make ataramenya ni reciria ririko ekurutithiria wira, hajui ni wazo gani ambalo linaweza likamsaidia. Kwa hivyo hii ni jambo la maana sana kuelewa ya kwamba ni vizuri uwe unajua ya kwamba ukianza kuona you are indecisive, you are not making any decision. I'll come to put another word there below, ama nitakupatia neno lingine hapana liko hapo chini. Kwa hivyo unaona ni wakati kama ule, unaona huyu mtu ambaye ni kama tunasema huyu mtu ni confused, hajui ni hii. Na hapa ndipo wakati mwingine mtu ambaye amesumbuka sana, unaona wakati mwingine ikiwa alikuwa anaondoka, anafika nje, alafu anarudi nyumbani, kuchukua kitu, akifika nyumbani hakumbuki ni nini alikuwa anarudia, anarudi nyuma, anafika kwa gate, alafu anakumbuka kingine, kwa sababu katika mawazo yake ile jambo ambalo linamsumbua katika moyo wake linamfanya awe na disorder katika mawazo. Kwa hivyo ukiona mtu ambaye ako na confusion of a kind, na ni anxiety inakuja kwa sababu kuna jambo yawezekana ni jambo baya ama ni jambo mzuri. Ni kama nakumbuka siku ile nilikuwa na mipango mingi ya kujitayarisha ili tuweze kuona na mke wangu. Na unajua katika harusi kuna kuanga na mambo mengi, ni lazima mtu ajishughulike na lile. Na nikumbuka hata siku ya mwisho sikuwa nimenunua beo, sikuwa nimenunua mchipi wa kufunga suruali. Na tulipofika pale, kumbuka suruali mpya, nikakuta ya kwamba, unajua watu wakiwa wakati ule watu walikuwa wanakuwa wanyonge kwa sababu pesa zimekuwa zimeenda, mtu ametaabika akipanga lile lingine. Kwa hivyo katika ile harakati ya lile jambo nikawa kama confused. Even nimgeukia yule alikuwa amenisimamia, nikamwambia nimeona sina mshipi. Na nilikuwa nimetabika sana, ninashindwa nitaoa kweli ama sitaoa. Ina suruali ikienda ianguke. Hii mambo yote. Kwa hivyo wakati ule unajisukua kwa mambo mengi, mtu anakuanga confused. Na wakati ule unakosa hata ku make a decisive decision. Unakosa kuamua jambo. Nitakuja kuelezea jambo lingine linaonekana pale. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana wakati uko na mambo. Hata wakati mwingine tunasema can you sit back?
Sijui kama kuna wakati kuna kitu ulijaribu kuangalia na unaikitaka na unajisumbua sana. Ile ya muhimu ni uketi chini ufikirie mambo ilienda aje mpaka mahali umefika. Kwa hivyo tunaona huyu mama alisumbuka mpaka akakazirika na hata hajui ni Yesu atauliza swali ama ni Mariamu ama ni ndugu yake. Kwa hivyo alikuja, yule alikuja alimuuliza, wewe Yesu uwezi ukamwambia Mariamu ya kwamba mimi ninawasumbukia hapa? Na si Yesu alikuwa amemwambia aende akawasumbukie, ni yeye alikuwa ameamua ataenda adae chakula ama chakula ili waweze kukula. Kwa hivyo haikuwa ya Yesu, hii ni message ilikuwa ya dada yake ama ndugu yake. Kwa hivyo tunaona ya kwamba wakati mtu anajisumbua sana, kuna shida ambayo inatokea. Kwa hivyo ni vizuri sana wakati unaona uko na opinion nyingi sana na hujui ni gani, ujue ni wakati mzuri wa sit back ama keti kidogo, fikiria na embu mawazo yako ipange yale opinion iko, ujue ni gani utatumia wakati gani na itakuwa msaada kwako. Jambo la tatu ambalo linaonekana mtu ambaye ukiweza kujua ya kwamba unajisumbua kupita kiasi, you are troubling yourself beyond. And I say you can trouble yourself because of good or bad things. Unaweza ukasumbuka or become anxious kwa sababu ya mambo mazuri ama mambo mabaya. Nakumbuka siku ya kwanza ya mimi kuenda na ndege, nilikuwa nasumbuka sana kwa sababu hapo mbeleni sikuwa nimeenda na ndege. Nilikuwa nikishindwa nikiingia kwa ndege mtu anafanya nini na ikianza kupaa nini, na nilikuwa ninasumbuka sana. Kwa hivyo hata wakati ule ndege ilianza kuenda kwa kasi ikiwa chini, nilikuwa nashikilia kiti kwa sababu I was anxious, sijui ni nini itatokea. It was my first experience. Na ujue si baya, na nilikuwa nimejipanga wakati wote naenda Amerika, na kwa hivyo nilikuwa na furaha sana. Lakini katika ile hali nilikuwa na ile anxiety. Kwa hivyo ujue ya kwamba kujisumbua si lazima iwe ni kwa sababu kuna jambo baya limefanyika. Kwa hivyo jambo la tatu ambalo inakusaidia kuona ni kuwa na repeated error in making judgment. Unakuanga naamua vibaya mambo kana ni utuaga matua na njira yetagiriire mahinda maingi, ni uhetagia muno matua mari urenda gutua. Kwa hivyo unaona ya kwamba kama hapa ujue ya kwamba Maria akiwa jikoni alikuwa ndani yake, nilikwambia kulikuwa na mawazo mengi sana. Kwanza alikasirika kwa sababu dada yake hayuko. Mawazo mengi ikaingia katika mawazo yake, akawa confused kidogo. Kwa hivyo hata wakati alijaribu kufanya uamuzi, nitauliza Lazarus, nitauliza Maria ama ni Yesu, yeye mpaka akakosea. Instead ya kuuliza wale walikuwa wanahitajika waulize swali, aliuliza yule ambaye hahitajiki. Na wakati mwingine unaenda, hiyo inafanyika hata katika familia. Unaona mama anakasirika, baba anakasirika, kabla ya kuuliza mama swali anauliza watoto swali lile alikuwa anahitajika aulize mama, na mama unaona kabla aulize watoto anauliza mzee. Na hapo ndipo unaona watu wanagombana. Hata kanisani hiyo mambo unaona inafanyika. Hata katika taifa tumekuwa tukiona haya mambo ikitokea. Hata sisi wananchi unaona kuna maswali mengine ni sisi tunahitaji kuwa suluhisho ya yale shida, lakini unaona ni mahali mnakaa shida imetokea katika ile estate huko, lakini pale unauliza serikali inafanya nini, na wale walikuwa pale na wale wangezuia ile jambo nini, lakini kwa sababu ya kutaabika na kuona ya kwamba niko na shida katika maisha yangu, unaona ya kwamba una make the wrong judgment. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana katika wakati wowote. Ndiposa Biblia mara nyingi inasema let us be sober. To be sober ni usiwe mlevi na mambo mazuri ambayo imetendeka, ama uwe mlevi ya mambo mabaya ambayo unaogopa. Usiwe mlevi. Kwa hivyo be sober, unahitajika uwe sober, uwe mtu ambaye uwezi ukawa unasumbuliwa na mambo. Kwa hivyo ni vizuri tujizuie sana, kwa sababu wakati ule watu wako katika trouble, it is very fast to make a mess. Hebu nikuletee example moja katika Biblia. Unaona Yesu alikuwa ameongea juu ya yeye kukufa, na akaongea sana juu ya hiyo ili atayarisha wanafunzi wake, na kwa pia ni vyema yeye afe, kwa sababu akienda Roho Mtakatifu atakuja. Na wakasikia mzuri, kwa sababu
msaidizi atakuja, hawataachwa kama yatima. Lakini tunaona wakati ule wale walikuwa wanakuja kumshika Yesu ili wampeleke wakamue, walipokuja Petero alikasirika na akasahau, na ile trambo katika moyo wake ikamwonyesha ya kwamba vile naweza fanyia Yesu ni kumpigania. Kwa hivyo alikata mkuu mmoja wa askari wa makuhani wa hekalu. Kwa hivyo unaona ya kwamba wakati umekasirika ama uko trouble katika moyo wako, kuna judgment zingine mbaya unaweza ukazifanya kwa sababu you are trouble, ndani yako uko trouble. Na hii imefanya hata familia nyingi ziingie katika shida kwa sababu moyo wako umetaabika. Umesikia kwamba niko na uzito katika moyo wangu, na unasikia kwamba it is too much. Kwa hivyo wakati mwingi watu wanaamua uamuzi mwingine ambayo mwishoe unakuanga hasara, kwa sababu tunasema hasara. Unaona kwamba imeleta hasara ni kwa sababu uliruhusu moyo wako ukakosa kutulia katika lile jambo. Kwa hivyo ni jambo la maana sana kujua kwamba wakati umetaabika, hata ikiwa ni mambo imekuwa mazuri, ni vizuri Bishop nimesema tena, usiwe mlevi na yale mambo yako, ili uweze kuamua kwa njia ambayo inayofaa. Ugakora gutari mureu nigetha ugatuaga matua na njira iri yagire, ndukae gutuaga matua ugacoka kwirira o riria urekirie gutua matua ugakora ni wingirire thiini wa thina. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana katika ile hali. Unaona huyu Martha, nilikuwa nikiwaza katika mawazo yangu baada ya Yesu kuhubiri na sasa chakula imeiva, kwa sababu Biblia haijasema ni nini iliendelea. Lakini kama mtu nilikuwa nikijiuliza, baada ya Yesu kuhubiri na sasa wakaanza kukula, Yesu aliwauliza nini? Nafikiri alikuwa kama watu wanauliza, no niere oko joragia ke mimi si wa hapa, mimi nilikuwa unaniuliza nini na sikuwa na sababu. Kwa hivyo nataka uone ya kwamba ile jambo sasa Martha anasema, unajua nilikuwa nimechoka na ninashindwa huyu alikuwa anafanya nini, lakini sikuwa najua ya kwamba ulikuwa unataka tuanze ushirika kwanza alafu tukule. Kwa hivyo ninataka uone ya kwamba huyu Mariamu, huyu ni kufikiria kwangu, yawezekana nyumaye aliona na nilifanya ukubafu. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana, ili usigairi nyumaye, uone ya kwamba umefikiria sawa wakati uko katika ile hali na uko troubled. It is good. Na nilisema ya kwamba kuwa troubled is a reality, but what do you do it? Ni kama vile tunasema mtu aweza kuwa na stress, but you can manage the stress. Kwaweza kuwa na shida katika familia, kwaweza kuwa na shida na watoto, kwaweza kuwa shida kama sisi wachungaji na washirika na yale mengine. Hata katika taifa kama sasa kuko na shida, kama sisi wachungaji hatujui makanisa itafunguliwa lini, na tunamizi sana kukuja kanisani kuhubiria watu, na tunaweza tukawa troubled mpaka tupite kiasi. Na uone ya kwamba ndipo umekuwa ukiona watu wengine wamekuwa wakiongea wakiwa na uchungu. Unaona huyo mtu sasa amepita kiasi, ako na shida ya vile anaendelea. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana tuone ya kwamba jambo la nne ni kusikia kama you are being persecuted. Unasikia kama unatumiwa vibaya. Unajua ukiwa troubled hata katika familia, hapa ndipo unaona mzee anaona kama yeye anatumika vibaya, anajiona yeye kama ndiye puda wa nyumbani, ama mama anajiona kama yeye anatumika kama puda ya nyumbani. Watoto wanaona ya kwamba kama sasa wakati wamekuwa nyumbani, ukimwambia afanye jambo hile ama lile lingine, anaona kama anatumika kama puda, anaona kama yeye ni puda. Kwa hivyo hata kanisani unaona watu wanachoka, wanaacha kila wakati pastor anasema ile ingine, ni kama hatufikiri. Kwa hivyo wakati mwingine when you are troubled, you might see yourself being persecuted. Unaona kama unateswa. Kumbuka ya kwamba ni wewe umechagua. Mimi kuwa bwana na baba ya watoto wangu ni mimi nilichagua. Wewe kuwa mama ni wewe ulichagua. Kuwa mshirika ni wewe ulichagua. Mimi kuwa mchungaji ni mimi nilichagua. Kwa hivyo nisiwe na kukasirika. Ujue ya kwamba kama sasa tuko, usikasirike kwa sababu wakati mwingine tunaona kama we are being persecuted. Tunajua ile shida iko katika taifa. Ninajua na mimi ni mchungaji na ninajua ninataka kuhubiria watu wangu, lakini tunasikia ile jambo na janga ile iko na shida ile iko, na ni vizuri kama wachungaji uiwe ni nini inasemekana. How can we do this? How can we help? Usikasirike, uwe troubled so much ukose kuwa logical katika mambo yale. Kwa hivyo ni vizuri hata tuombe tukiwa tumevumilia na tunataka watu warudi,
tuone ya kwamba kuna mambo na mikakati ambayo imewekwa ili tusiwe tunaleta shida ingine katikati yetu. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana, usione kama you are being persecuted. Don't feel as if you are being persecuted. Unaona, Mariamu aliona kama walimfanya mtumwa kwa nyumba, na ndiposa anauliza, ni kwa nini mimi nachoka nikiwa peke yangu na ni nini ninapitia, lakini hamuoni sababu ya kuja munisaidie katika jikoni. Unajua hii katika mawazo yake anaona kama ni mtu persecuted, ni kama kuna mtu anamcrucify pale kwa jikoni, na inakuanga jambo vibaya. Sijui hawa watu walikula hiyo chakula kwa njia gani, kwa sababu ni kama alipoison sasa ile mlo alikuwa amepika. Sijui kama walikula ama hawakukula, lakini Biblia haijasema. Lakini hata ingawa ni wewe na mtu amekuja anakuambia sasa ushughuliki na unifikirii mimi nachoka, na ulikuwa unanipikia, unafikiria hiyo chakula hata nikikula nitakuwa namna gani? Ukiwa wewe ni mama unapika chakula na unakuwa na hasira, na mzee anakuwa, wakati mwingine unasikia wazee wanasema leo sitaki kula nyingi. Si chakula nataka kula nyingi, ni ile mambo ambayo ilikuwa imetokea, niliona kama unaona nilikufanya mtumwa kama kwa nyumba. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana kama watu wa Mungu tusomba, tusiwe walevi, tujisuie kufika hiki kiwango cha kuona kwamba you are persecuted. Kama wachungaji tusione kama we are persecuted by the members. Remember, ni Mungu alituita, si washirika walikuita. Wacha kukasirika kwa sababu ya washirika. Washirika ni wewe uliwaendea. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana katika hii hali unasumbuka, kuna mambo that you are troubled about and you are anxious about. Don't take those problems to the people who don't need, and don't see people as if they are misusing you. Nobody is misusing you. So ni jambo la muhimu sana kama watu wa Mungu tujizuie hiyo. Jambo hilo lingine ni ile tunaita kwa Kiingereza procrastination, ama ni mambo ambayo ulikuwa unahitajika uamue leo lakini unanyamaza, kwa sababu kuna watu wengine wanaogopa kuamua jambo sasa. Kama Mariamu aliamua jambo moja na akasema Yesu amefika, mimi nitakaa kwa miguu yake, nitasikiliza neno. Naye yule mada ni kama alikuwa anataka kukaa pale, lakini alikuwa na jambo la jikoni. Kwa hivyo anaacha jambo moja. Procrastination ni mtu anasema nitafanya jambo hii kesho, kesho ikifika anasema siku hiyo ingine ikifika anaenda hiyo ingine. Keeping on postponing jambo ambalo ulikuwa unahitajika ufanye. Ni jambo la maana sana. Mtu ambaye unaona anasumbuka ni mtu ambaye kuna jambo alikuwa anahitajika afanye. Ikiwa ni uamuzi ulikuwa unahitajika uamue, ni vizuri kuamua na ujue ya kwamba katika kila uamuzi kutakuwa na matokeo yake, aidha mabaya ama mazuri. Ni vizuri ujue ya kwamba hata ukikaa kwa muda gani, ni vizuri kuwa una weigh facts zako ama ile information uko nayo. Because tunasema there is knowledge, there is understanding and wisdom. Na tunasema ya kwamba knowledge ni ile information iko, understanding ni kuput hiyo knowledge in order, ni kuweka hiyo mawazo ambayo umecorrect ama ile information umecorrect in order. Now wisdom is to apply those facts. Ni ujue ya kwamba in fact, kwa sababu now I have understood them, they are in order, I need to do this and this and this. This is how you are able to handle every situation that comes irrespective of the outcome. Kwa hivyo ni jambo la muhimu tujue ya kwamba wakati ule umeingia katika jambo fulani, wacha ile uamuzi unahitajika ufanye siku ya leo. Don't postpone it to tomorrow. Kwa sababu watu wengine wanaogopa kuwa na uamuzi leo kwa sababu wanaogopa matokeo yake. Ujue ya kwamba hata ukiweka hilo jambo, wakati ule utaamua, hata wakati huo shida itatokea tu. Na hapa ndipo tunasema ni vizuri uwe assertive, kwa sababu wakati mwingi watu wale huwa procrastinators ama wale wanaweka jambo lilikuwa lifanyike leo anaweka kesho, ni watu ambao wako na uoga ndani yao. They fear the outcome of the decision. Ni jambo la muhimu sana, kwa sababu unashindwa. Nikiambia mtoto hii si atatoroka nyumbani, nikimwambia mama hii vizuri ama mzee hii vizuri, si hii itatokea. Sasa unaweka hiyo jambo na mwisho inakuanga shida. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana tusiwe watu ambao wana postpone mambo. Jambo hilo lingine katika wale watu ambao hawajaokoka, it increases use of chemicals.
Wakati ule mtu anakuwa troubled sana na unasikia mawazo inakimbia sana na kuna uzito unaanza kuingia na unaona yuko sawa, hapo ndipo watu wanaenda, mtu ananunua headaches anakunywa kwa sababu anasikia kichwa kimemuuma. Kwa wale wanakunywa pombe, anaenda anakunywa kuliko kupidukia. Wale wanakunywa sigara wanaenda pale. Kwa hivyo ni vizuri use chemicals kwa sababu kuna mambo. Let us address the issues. Leka itweke maundu maria meho, leke tutodili na thini wa rĩtwa rĩa Yesu. Na ya mwisho tukija kumalizia ni low productivity. Mtu anakosa kuleta mazao ambayo uwezo wake unaweza ukaleta, kwa sababu wakati umesumbuka sana, energy yako ama nguvu zako nyingi za mawazo ambazo zinafanya kazi zinaenda kushughulikia ile, katika kibiolojia wanasema that is energy wasted in troubling yourself, in worrying, wetanga gutumaga uhuthere hinya muingi uria ungihuthirire wa kurutira family wira, wa kuruta wira wa kuhunjia, wa kuthomithia, wa gwika maundu maria mangi. Wona wathumbura muno, hinya ucio muingi uragira, inapotelea hiyo shida, inapotelea katika ile mambo. Kwa hivyo ile energy unaachwa nayo ya kufanya mambo ya umuhimu inakuwa inapungua. Kwa hivyo hapo ndipo tunasema mtu akijisumbua sana, productivity yake inaenda chini, anakuanga na shida. Ile alikuwa anahitajika afanye na kuanga na shida. Ile matokeo alikuwa nataka awe nayo inakuanga ya shida. Kwa hivyo ni vizuri tujue ya kwamba hata ingawa kuna mambo imekuja, tuone ya kwamba hatusumbuki sana na hatuji you control your troubles. Be able to contain your troubles. They should not go beyond. Madena maku matigakire ohoti waku wa kumakua. Hapo ndipo tunasema ukiona ya kwamba shida zimepita na huwezi ukajizuia, give them unto the Lord. Na hapo ndipo Yesu akasema ya kwamba huyu mama amechagua jambo ambalo ni la muhimu kuliko wale wengine wote, kwa sababu amechagua jambo ambalo litakuwa la msaada kwake na hakuna mtu atamnyang'anya. Na hapo ndipo nilisema wakati huo mwingine siku ya Saturday, hapo ndipo Yesu alisema, "Njooni kwangu ninyi nyote mnasumbuka na ambao mnabeba mizigo mizito, na nitampatia pumziko." Kwa hivyo ujue ya kwamba Yesu ametuita. Kumbuka huyu ndiye Yesu yule tu alimwambia Mariamu, ni kwa nini unajisumbua? Kwa hivyo ni kumaanisha hata yawezekana Yesu siku ile alikuwa nafunga na hakukula. Kwa hivyo anaona mtu anasumbuka na angekuwa ameleta mizigo yake, inaonekana moyo wake ulikuwa, ule mama ulikuwa na shida fulani. Kwa hivyo hiyo shida uko nayo, ile trouble, the trouble you have, the burden you have in your heart, that hiyo shida na hiyo uzito uko nayo katika moyo wako, uleta kwa Yesu, mpatie Yesu. Na ukifanya hiyo utakuwa na jambo la maana sana. Siku ya leo nimeongea juu ya mambo sita ya kwamba mtu anakasirika sana. Kuna opinion, mtu hawezi akaamua mambo haraka. Unaona unaamua mambo kwa njia ambayo haifai, na hiyo ingine unaona kama unatezwa ukiwa nyumbani, na hata una procrastinate, uwezi ukaamua mambo, unaogopa. Hiyo ingine unatumia ikiwa ni dawa na ile hali kwa njia ambayo haifai, na mwisho ya kwamba productivity yako ama uwezo wako wa kufanya mambo unapunguka kwa sababu unajisumbua sana. Kwa hivyo siku ya leo hata tukiingia katika usiku, ni vizuri ujue ya kwamba tuna Mungu. Yesu anatuambia don't worry. Aliambia mitume wake msifadhaike, usifadhaike moyoni mwako. For you trust in God, trust in Jesus. He is well able. What you cannot do not let it bring you down. Kile ambao huwezi ukafanya jambo lolote. Kama siku ya leo hakuna mtu, mimi sina uwezo wa kusema tuende makanisani. Kwa hivyo hata nikijisumbua siku ya leo na nifadhaike katika moyo wangu mpaka nikose kukula chakula na nianze kukasirika na nianze kuongea mambo ambayo haifai kuongeleshwa na mimi, nitajisumbua tu, lakini hakuna kitu nitafanya. Kwa hivyo ni vizuri niweze kuwa somba ili niweze kukuhubiria kama vile ninakuhubiria. Hata katika ile hali tuko, tujue ya kwamba Mungu atakuja. Kwa hivyo hata tukipitia katika mambo mazito, watu wengine watatokea katika wakati wa pandemic hii na lockdown wakiwa wagonjwa. Jizuie sana
Usigojeke, si wewe peke yako, shida si kwako. Zimeingia kwa wafalme, zimeingia kwa maskini, zimeingia kwa wale matajiri na wale hawana, imeingia kwa wale wamesoma na wale hawajasoma. Mask inavaliwa na mapresident, inavaliwa na madaktari. Madaktari wamekufa na ni wao tunategemea. Kwa hivyo ni vizuri usikufe moyo, simama imara, simama, assert yourself, encourage yourself, jipe nguvu, usijisugue sana. Ukijisugua mwili wako utagojeka, na tukitoka hii msimu wa hii shida, utaona wengine wataanza kunywa madawa mengine kwa sababu walipata vidonda vya tumbo, wengine wakawa na depression, wengine wakawa na high pressure kwa sababu walijisugua, walifadhaika kuliko kiasi. Na hapo Yesu akawaambia, do not be troubled, do not worry. Mungu anawafikiria. Ujue ya kwamba Yesu anatufikiria na kuna mambo mazuri anatuajisia. Kwa hivyo hata tukiingia katika ibada zetu kesho, kulingana na mahali mchungaji wenu amemwambia mwende, ni vizuri tujue kwamba Mungu anatufikiria. Kwa hivyo ninawapenda sana watu wa Mungu, wala mmeingia siku ya leo. Mungu awabariki sana. I'm very sorry, hii ibada ilikuwa ya watu wa Kikuyu, nilikuwa nimeiweka kuwa na kuhubiria watu wa Kikuyu, lakini watu wengine wakaingia wakaniambia wako international, nataka nitumie Kiswahili. Kwa hivyo ni vizuri tujue kutoka Monday mpaka Friday tunatumia lugha ya Kiingereza. Saturday nilikuwa nimeulizwa na watu wale wanahitaji lugha ya mama, lakini siku ya leo nimetumia lugha ya taifa, lakini najua kuna wengine. Ndiposa umeona nimekuwa nikichanganya Kiswahili, Kisugu na hata pale, kwa sababu kuna wengine wametoka nje ya taifa. Kwa hivyo Mungu awabariki sana, muone jioni mzuri na msifadhaike tena. Trust in God, He cares for you. Cast your burden unto Him, He cares for you. Nekrai mwathani mathina manyu ni amwiciragia. Jesu aruga ukai kuri niĩ inyuĩ mũtitigĩte mĩrigo mĩritũ na nĩngũmũhurũkia. Hebu na tukaombe katika jina la Yesu. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo tunashukrani siku ya leo tukiwa mbele zako, kwa sababu umetupatia nafasi ya kusikia neno lako, na sana sana umetuambia tusifadhaike katika mioyo yetu. Asante kwa wasikilizaji wetu ambao wote wameingia siku ya leo, ili Bwana tuweze kuongea na wao juu ya kufadhaika. Ewe Bwana ndiye unaweza ukatusaidia. Unaona wale wamefika mwisho, Mungu ninaomba ukawasaidie. Wengine wamechanganyikiwa, wengine wanatumika vibaya, wengine wameshindwa na kuamua mambo. Mungu ninaomba ukaweze kutusaidia siku ya leo. Wengine mambo imekuwa mazito kuliko uwezo wao ya kuyabeba. Mungu ninaomba ukanyoshe mkono wako na ukaweze kuwasaidia, ili katika hii hali Bwana uweze kutufariji na kutupa nguvu. Jina lako litukuzwe na liabudiwe, ewe Mungu wetu. Ninabariki watu wetu wote ambao wanatusikiliza na wale watasikia hii kanda. Mungu ninaomba utawabariki na utazungumzia maisha yao. Uinuliwe na ubarikiwe katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki sana wapendwa, kwa sababu ya kuingia tuwe pamoja nanyi. Nimeshukuru sana kwa wale wameingia siku ya leo. Charity Murore, my friend, Mungu akubariki. The best Laxman, Mungu akubariki sana. Boniface Kang'ethe, Linet Mweni, Mungu akubariki sana kwa sababu ya kuingia siku ya leo. Mungu akubariki sana na kutendee mema. Mwasi Suse, Mungu akubariki sana. My daughter, you are blessed of God. May God bless you so much. Salvin Dongo, mwalimu wangu, Mungu akubariki sana kutoka Nakuru. Nimefurahi sana kwa sababu ya kujiunga nasi. Nimefurahi sana kwa sababu ya kukuona. Salimia familia yako. Mungu akubariki sana na watendee mema mkiendelea na kazi ya Mungu. Peter Karioki, Mungu akubariki sana ukiwa katika Nairobi. Seika, Mungu akubariki sana. Mwangi Mudhobe, Mungu akubariki sana pia. Hadison Bade, my chairman wa ushirika wa wachungaji, Mungu akubariki sana mchungaji. Siku ya leo ilikuwa siku ya lugha ya mama. Mungu akubariki sana kwa sababu tuko na international audience. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Tracy Muri, Mungu akubariki sana kwa sababu ya kuingia. Tuwe pamoja na wewe. Sami Ekayamba kutoka Boston, USA, Mungu akubariki sana kwa sababu ya kuingia. Pole sana uliingia wakati wa lugha ya mama. Rose Precious kutoka Utawala, my daughter, Mungu akubariki sana na aendelee mzuri. Na Pastor Thomas Mwangi na wengine leo, Mungu abariki sana. Ninawapenda sana. Tukutane kesho siku ya ibada, tutakuwa na ibada yetu. Neno litakuwa linatiririka kutoka saa 5 mpaka saa 6.
Karibuni sana, Mungu awabariki sana, tunawapenda. Asante kwa vile mmekuwa mkitushikilia. Unaweza ukapenda our page, inakuja Goshen Mission Sanctuary Githurai 45. Just you can come and like it, and we'll be glad as you watch. You can also go to my page, Stephen Wanjohi Macharia, and I will be glad if you want to see our sermons from the March up to today. I have been having a very good series. You can just go to our page. You are going to get all the posts there, and God is going to bless you so much. So let us meet on Monday at 4 as we continue in discovering what we can do in order to grow from God. God bless you so much. Have a good evening. God bless.